बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना है और आपने सबूत दिया है, आप सबूत देते हैं, वक्त निकालते हैं वीडियोस देखने के लिए। बहुत मशकूर हूँ मैं अल्लाह ताला का और उसके बाद आप लोगों का कि चैनल की जो प्रोग्रेस है वो यहाँ तक है। आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट्स जो बड़े कीमती होते हैं वो ज़रूर दें, हमें अंदाज़ा होता है कि काम को कैसे और बेहतर करना है। और चैनल पे अगर आप नए हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, हौसला अफजाई होती है हमारी। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आई विल बी मोर देन ग्रेटफुल टू यू, बहुत शुक्रगुजार हूँगा मैं आपका। इसके अलावा अगर आप अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं ज़िंदगी में, शादी नहीं हो रही है या शादी हुई है तो शादी के मसाइल हैं, सफ़र के मसाइल हैं, तालीम से रिलेटेड मामलात हैं, ससुराल के मसाइल हैं, बहुत सारे ज़िंदगी में समाजी मसाइल भी होते हैं, ज़ाती भी होते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ भी होते हैं। उनके लिए ज़ायचा बनवाइए, ये दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आप जो स्टेप चल रही है आप देखिए, इसके अंदर लिखी हुई। और आप कुरान पाक से रंग, रोशनी, खुशबू से जो है इलाज अपना करवाइए, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। इसके लिए आप मेरे साथ कंसल्टेशन का सेशन जो है दिए गए नंबर्स के ऊपर वो बुक कर सकते हैं और फिर हम 1 टू 1 जो है जो कंसल्टेशन है वो करते हैं। एक फ़ी आपने पे करनी होती है और उसके बाद आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो रिजर्व कर लेते हैं। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, बुर्ज हूत की। अगर आप 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है स्पाइसेस यानी हूत है। और अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर नाम का पहला हर्फ जो है दाल और चे है तो भी आप पाइसेस हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको याद है और नाम भी आपका दाल और चे से शुरू होता है तो यू आर एन आइडियल पाइसियन। एग्जैक्ट मतलब नाम भी आपका सही रूप से शुरू हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको याद है। आपका हाकिम सैयारा बेसिकली मुश्तरी है, नेपच्यून से इसको मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है दिन वो जुमेरात का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन सारे बेहतरीन बनाए हैं, फौकियत जुमातुल मुबारक को है। 3 नंबर जो है आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। और अगर अल्लाह चाहे तो नीला रंग या सब्ज रंग जो है वो आपके लिए फेवरेबल कलर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इस हफ्ते के लिए अगर आप देखते हैं तो बिस्किटी रंग, लाइट ब्राउन कलर, वो आप इस्तेमाल करें। सिट्रस की खुशबू जो है वो इस्तेमाल कीजिए, इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इफेक्ट इम्पैक्ट ओवर योर सेंसेस। इसके अलावा पाइसेस का बेस्ट मैच जो है इस हफ्ते शादी, कारोबार, ताल्लुकात के हवाले से टॉरस के साथ जो है वो इंशाल्लाह बेस्ट मैच बनता है। अच्छा, इसके अलावा पत्थर जो है ना, पत्थर वो तकदीर नहीं बदलते। मुझसे पूछा जाता है जब मैं सेशंस भी कर रहा होता हूँ, मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि पत्थर बता दें लकी। अब लकी का मतलब क्या है कि जी ये मैं पहन लूंगा तो पैसा आ जाएगा, ये पहन लूंगा तो शादी अच्छी जगह हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता पत्थरों से। पत्थर जो हैं वो तकदीर नहीं तब्दील कर सकते। अल्लाह ताला ने लिखी है तकदीर, वो चाहे किसी की दुआ के नतीजे में, सिला रहमी के नतीजे में, किसी नेक अमल के नतीजे में वो लिखा हुआ सारा मिटा के नए सिरे से बना दे, वो इस चीज़ पे कादिर है। उसका नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। पत्थर जो है ना वो बतौर दवा आपके काम आ सकते हैं, वो भी अगर अल्लाह का हुक्म हो तो। उन पत्थरों में है जर्द अकीक, जर्द पुखराज या फिर आप रूबी जो है ना वो अगर पहन लेते हैं आपको बॉडी एनर्जीज अगर ठीक अल्लाह ने करवानी है इनके जरिए तो वो हो जाएंगी। मुझसे पूछते हैं जी आप पत्थरों का कहते हैं कि जी कोई नहीं उससे फर्क पड़ता। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जी आपने खुद भी पहने हो तो देखें। पहले तो अकीक जो है सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो फिरोज़ा है ये बॉडी एनर्जीज जो हैं रिलेटेड टू रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी, उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए। ये जो है रिंग, ये 5 मेटल्स का बना हुआ रिंग है। इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है। और तो ये जो चीज़ें हैं ये मिक्सचर है।
اب میٹلز کا نا مختلف امپیکٹ ہے ہماری باڈی کے اندر، ہماری باڈی کے اندر بھی میٹلز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ان کو بیلنس کرنے کے لیے یہ پہنتا ہوں. آپ لوگ پوچھتے ہیں، میں نے آج سوچا بتائیں آپ کو. اچھا، اس کے علاوہ اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے اس سے پہلے آپ سے میں یہ کہوں گا، صدقات جو ہیں آپ دیجئے اناج سے ریلیٹڈ چیزوں کے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اور اس کے بعد چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں اور انسان. اس کے علاوہ ذکر اذکار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یا اللہ ہو یا ودود ہو، ان کی ان صفاتی ناموں، اسم ذات اور صفاتی نام جو ہے، ان کی آپ نے 3 تسبیحات جو ہے نماز فجر کے بعد اپنی روٹین میں رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ نے اس ہفتے یہ کرنا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اگر 2 نوافل حاجت کے آپ پڑھ سکیں نا، مختلف آپ کی حاجات ہیں، جائز حاجات کے لیے وہ پڑھ کے سوئیں، اور بہت سے مسائل آپ کے جو ہیں وہ اس عمل سے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. مذہبی امور میں آپ کی دلچسپی اس ہفتے خاصی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور سیر و سیاحت کا شوق جن لوگوں کو ہے وہ اپنا یہ شوق پورا کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جنہوں نے اپنا کریئر 6-8 مہینے سال پہلے شروع کیا کسی بھی فیلڈ میں، وہ ان کے کریئر میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے بھی جلد بازی سے گریز کرنا ہے، اور جو پارٹنرشپ میں آپ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کر آپ لوگوں نے جو معاہدے کرنے ہیں. اس کے علاوہ انڈورسمنٹس، کولیبوریشنز آپ کی یعنی وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ. اولاد جو ہے وہ انشاءاللہ باعث راحت ہو سکتی ہے. اگر آپ انعامی بانڈ یا لاٹریز وغیرہ میں انٹرسٹڈ ہیں، اس کی بھی پاسبلٹی ہے انشاءاللہ تعالی. قسمت جو ہے وہ یاوری کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. آپ کے دوست، آپ کی سہیلیاں، وہ آپ کے ساتھ آپ کے مختلف جو ایمز اینڈ ایمبیشنز ہیں ان کو پورا کرنے میں ہیلپ فل نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اسکائی از دا لمٹ والی سچویشن پہ رہتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ، اور بہتر ڈیسیژنز جو ہیں آپ لیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. بس صرف ایک بات یہ ہے کہ غصے اور جذبات پہ قابو رکھنا ہے آپ نے، اور اپنے ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس حساب سے جو ہے وہ ڈیسیژنز لینے اپنی ذات کے حوالے سے. اور کوشش آپ یہ کریں کہ اپنا ٹائم جو ہے دوست احباب فرینڈز سرکل کے ساتھ زیادہ گزاریں. گھریلو معاملات کے اندر بہت زیادہ انوالومنٹ جو ہے آپ کی اس ہفتے کوئی پازیٹیو رزلٹ جو ہے دیتی ہوئی نظر نہیں آ سکتی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ مذہبی امور کا میں نے آپ کو بتایا، روحانیت سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں وہ بہتر نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اسٹوڈنٹس کے لیے میں ایک بات کہوں گا کہ آپ نے جو ایگزامز دیے ہیں، چاہے مقابلے سے ریلیٹڈ امتحان ہیں، کمپٹیشن کے ایگزامز ہیں، انٹری ٹیسٹ ہیں، کسی قسم کے بھی اسٹوڈنٹس نے امتحانات دیے ہیں، تو امتحانات میں انشاءاللہ تعالی نمایاں کارکردگی جو ہے اچھی وہ نظر آتی ہے. اور جو بیرون ملک جانے کے لیے ٹیسٹ وغیرہ انٹری ٹیسٹ دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ انشاءاللہ کامیاب ہو کے اپنا سفر جو ہے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ پلان کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. آپ لوگوں سے درخواست یہی ہے کہ اپنے جو ہے نا انتھوزیازم لیول کو بڑا ہوا دیکھیں، کام زیادہ مطلب بیلنس کام کریں، انرجی جو ہے وہ ڈاؤن ہو سکتی ہے. باقی اوور آل اٹس انشاءاللہ ویری گڈ ویک فار دا پائسینس.